saya bisa mulai segera mock up interview ini ya. So, the interview will be conducted in Indonesia versions and English version. So you need to answer all of the questions based on your based on and be honest during the interview. Jadi nanti Mbak Dia bisa terserah mau menjawab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan tolong jawab sejujur-jujurnya dan jelaskan saja. Dan bagi saya interview jangan terlalu tegang. Oke, bentar. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Yusril. Di sini saya akan membantu Mbak Dia untuk latihan mock interview. Short story about my background. Aku lahir di Kudus. Kebetulan S1 ku food tech di UGM dan insya Allah tahun ini akan lanjut studi ke Carnegie Mellon di Amerika dengan program studi MBA. Aku peraih beasiswa LPDP B1 tahun 2024. Oke, mungkin first story about myself. Let me continue about yourself. Okay. Yeah. Hello, Dia. So Halo, Mr. I'm sorry to cut off my camera since I have unstable internet connections and I'm at the outside right now. So I'm so sorry for this meeting. We cannot meet directly face to face. So hi Dia. So nice to finally talk with you. Before we start, do you prefer to be called Dia or is there another nickname that you go by? Okay, just call me Dia. Okay, Dia. So Dia, please talk me about yourself. Okay, let me introduce myself. Thank you for this opportunity. My name is Ramadia. I'm from Bangka Belitung, and I'm an alumni of Islamic State University Wali Songo Semarang, majoring in Islamic primary teacher education. And now I am a teacher at Islamic Secondary School Nurul Falah at Bangka Belitung, and also I am a head of Kids and Parenting Center at Achievement.id. And I'm really passionate in digital learning, especially for kids. So I pursue my master's degree at Monash University, majoring in digital learning. Thank you. Okay, so you told me that you were born and raised in Bangka Belitung, and my question is, what part of growing up there do you think it shaped who you are today? Yeah, I think that Bangka Belitung is so very various, and there are so many uh, suku we call suku in Indonesia in Bangka Belitung, like Malayu and Chinese and other and others. But Bangka Belitung is so very small island. I think, especially for the Bangka, but the people in Bangka also try to do everything that they can, and um, also me, I always try to get more than the city people, and I have to pursue my ambition and my career. So I really like Bangka Belitung because we have to try to develop ourselves.
Okay, great to know that Bangka Belitung have a diversity tribes, lots of culture. So it's very good for people that growing up in the diversity area. So my question is there is it diversity create you to want to be a teacher or something others that develop more over time? Yeah. Okay. Sorry. Could you please repeat your question? Okay, you told me that diversity is crucial things that you be as yourself now, and is it something that uh, push you to be a teacher, or is there something else that develop over time? Okay. Yes, I think that there is something that can force me to be a teacher because I know that teacher is the good the good character, and teachers have to uh, teach about diversity, and we have to honor with other people, especially and in Bangka Belitung Bangka Belitung is so very diverse, so we can uh, try to honor other. Oke, jadi sejak kapan sih Mbak Diah pengen jadi guru dan kenapa guru? Kan kita tahu ya, kalau sekarang kan guru tuh kena stigma bayarannya dikit, kerjanya banyak. Tapi kenapa? Kenapa jadi guru dan kapan keinginan jadi guru? Oke, ketika saya bersekolah di SMA di tempat tinggal saya merasakan ketika mengajar, saya mendapatkan sesuatu hal yang baru. Karena berdasarkan pepatah, mengajar adalah cara yang terbaik untuk belajar. Jadi ketika saya belajar, saya menyadari bahwa ada satu hal yang tidak saya ketahui, dan akhirnya saya bisa ketahui melalui mengajar tersebut. Ataupun ada sesuatu yang tidak saya belum yang sudah saya pahami dan saya lupa, dan akhirnya itu merecall hal tersebut. Selain itu juga saya merupakan seseorang yang suka bersosialisasi dengan orang-orang. Oleh karena itu dengan menjadi guru cukup menghibur diri saya, dan selain itu menjadi guru adalah uh, satu hal yang sangat mulia, Oke. karena dengan kita bisa mendidik orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Okay, so the next question is why you choose Master of Education? Why this major? Why now? And why you choose your the first priority Monash for your continue career degree? I choose Monash University and the Master's degree of Education because I'm a undergraduate student at Islamic Primary Teacher Education, so that's why I want to make it balanced. And also now I am a head of Kids and Parenting Center uh, at Achieve.id. So I want to try to develop myself, and also I am a teacher. And why I choose Monash University? The first, because I know that at Monash there is a major that I want, digital learning, and also I knew that digital learning at Monash University serve some subjects that I need to develop my company, Achievement.id, and I plan to be a consultant of education, especially for the teachers,
to teach coding for their children, for their students. Oke, jadi kenapa sekarang, Mbak? Kan ini kalau saya lihat pengalaman Mbak setelah lulus kan baru ya 2023. Nah, kenapa sekarang? Kenapa buru-buru sekarang? Ya, berdasarkan keputusan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, beliau menjelaskan bahwa coding ini harus segera digalakkan. Oleh karena itu, Achievement.id sebagai startup yang baru kami rilis telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, dan ini merupakan suatu kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di bidang STEM. Oleh karena itu, kami sudah melaksanakan kegiatan Coding for Kids dan juga English for Kids untuk menunjang kelas coding yang dilaksanakan oleh pemerintah nantinya. Akan tetapi kita ketahui bahwa sekitar 50% berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional, ada 50% guru yang belum tersertifikasi. Oleh karena itu, hal ini harus segera kami laksanakan agar kami bisa menjadi konsultan pendidikan, terutama di bidang coding untuk anak-anak di sekolah dasar. Seperti itu. Oke, Mbak bisa ngoding? Ya, untuk coding secara dasar saya bisa, terutama di Scratch-nya. Apa? Gimana? Menggunakan aplikasi Scratch. Hmm. Kita tahu ya, kalau misal the advancing of technology ini kan uh, meringankan lah beberapa pekerjaan kita. Bahkan ngoding ini jadi lebih sesuatu hal yang useless. Nah, gimana Mbak menghadapi tantangan ini? Mending Mbak ajarin anak untuk belajar ChatGPT apa ngoding? Nah, kalau misal ditanya gitu gimana dengan Iya, kondisi sekarang? iya Pak. Uh, Coding itu bukan hanya sebatas kita menyusun kalimat apa segala macam, ataupun kita membuat coding-codingan seperti itu, tapi coding itu sejak dini diajarkan untuk meningkatkan kemampuan anak agar berpikir komputasional dan juga meningkatkan berpikir kritis mereka. Oleh karena itu, saya rasa coding ini merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh anak-anak, dan peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah itu bertujuan untuk meningkatkan skill berpikir kreatif dan juga berpikir kritis anak. Oke, jadi ini Mbak ngembangin apa sih? Saya kurang paham. Achieve.id itu apa? Mungkin bisa jelasin ke kami. Achievement ID itu merupakan startup yang baru dan berkembang, dan sampai saat ini kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di bidang STEM. Adapun kelas-kelas yang kami laksanakan, yang pertama ada coding untuk anak-anak, terus ada English for Kids, ada TOEFL, IELTS, dan juga kegiatan-kegiatan lain bekerja sama dengan organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Coding ke sekolahnya udah ke sekolah mana, Mbak? Untuk coding ke sekolahnya kami sudah ke SMP yang ada di Jawa Timur, SMP Progresif, dan juga sudah ke sekolah-sekolah yang lain. Oke, Mbak. Ini Mbak mau belajar ngoding buat anak-anak. Oke. Anak-anak yang umur berapa pertama? Yang kedua, jelasin bahasa coding ke anak tuh gimana? Kadang aja kita ngomong biasa aja mereka nggak paham kok, apalagi bahasa coding. Nah, gimana cara Mbak ini ngebuat anak tuh paham gitu loh. Jangankan ngoding, mereka seneng aja gimana? Soalnya kan coding sesuatu hal yang kita bayangkan aja orang dewasa tuh apa sih ini rumit banget gitu. Baik, kasih. Coding untuk anak-anak itu bukan kita mengajarkan JavaScript dan lain sebagainya, tetapi kita memberikan
fasilitas kepada anak untuk berawal dari hal-hal yang sederhana. Misalkan menyusun permainan melalui aplikasi Scratch ataupun mengajarkan mereka untuk merangkai angka seperti itu. Jadi coding di sini bukan ayo kita buka JavaScript dan lain sebagainya. Kita hanya perlu untuk berusaha meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak seperti itu saja. Untuk usianya, Ya, gimana? Untuk usianya? kita juga bisa mulai sejak dini, sejak mereka prasekolah. Tetapi dalam hal ini pemerintah mewajibkan untuk anak-anak sekolah dasar dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti Itu Mbak, tapi belum pernah ya ke SD ya, so far. itu. Kenapa? Belum pernah ngajarin coding tadi ke SD ya sekarang berarti. Untuk mengajari coding ke SD-nya belum, cuma di kursus, Kak. Oke. Terus gini Mbak, kan Mbak mau kuliah, ya on startup, apa tadi achieve.id. Ini kuliah berapa tahun? 2 tahun ya Mbak ya? Saya rencanakan untuk kuliah 1 tahun, 1 tahun maksimal. 1 tahun ya? Durasinya berapa? 12 12 bulan? bulan. Oke. Ada waktu 1 tahun yang gap. Artinya ada opportunity loss yang bakal hilang saat Mbak lanjut sekolah. Nah, kira-kira gimana nih? Jangan-jangan ntar setelah pulang nggak jalan lagi. Atau enggak setelah pulang programnya udah berubah lagi. Gimana Mbak mengantisipasi hal tersebut? Sebelumnya saya sudah membuat rencana jangka panjang, menengah dan juga rencana jangka pendek, menengah dan juga panjang. Untuk rencana jangka pendeknya, saya bersama teman-teman di Achieve.id berusaha untuk membuat komunitas guru. Dalam hal ini kami juga bekerja sama dengan Edukaria. Mereka sudah punya program guru juara. Oleh karena itu, kami berusaha untuk berkolaborasi dengan mereka melaksanakan program guru juara tersebut untuk meningkatkan kualitas guru-guru di sekolah-sekolah melalui kegiatan online. Nah, adapun komunitas tersebut akan kami kembangkan dan untuk jangka menengahnya saya dan teman-teman berencana menyusun kurikulumnya, kurikulum untuk coding bagi anak-anak yang bisa digunakan oleh orang tua serta sertifikasi untuk guru. Untuk rencana jangka panjangnya barulah kami akan berusaha menjadi konsultan pendidikan dan juga melaksanakan kelas secara optimal. Oke, sebelumnya di sini ada rekanan kami, rekanan saya Mbak Silda. Nanti mungkin Mbak Silda bisa langsung masuk aja ya Mbak. Mbak, kalau mau jadi konsultan tuh harus nunggu jangka panjang ya Mbak? Selalu lulus Uh, nggak bisa ya? Oke, baik. Untuk menjadi konsultan pendidikan tentunya kita juga memerlukan pendidikan yang layak dan juga untuk meningkatkan hal tersebut tentunya program Master Deki adalah satu hal yang sangat penting yang harus ditempuh. Oke. Mungkin Mbak Silda ada yang mau ditanyakan juga. Oke, Mas Yusril, makasih ya. Bentar saya aktifin video dulu. Oke. Oke, halo Kak Romadia. Oke, udah sampai ke tahap ini, gimana perasaannya? Deg-degan banget kan, Deg-degannya kenapa nih? harus melalui tahap berbagai tahap
dari mulai prestasi, setelah itu tahap TBS, dan akhirnya ke wawancara ini tahap akhir. Menurut Kak Romadia, ini yang paling challenging dari tahap-tahapan seleksi ini yang mana? Konten itu tahap wawancara ini, Tahap wawancara ya? Kenapa? karena saya pernah gagal di tahap wawancara karena mungkin kekurangan dari saya. Jadi sudah self reflection ini ceritanya. Sudah melakukan refleksi-refleksi tertentu terhadap kegagalan di batch sebelumnya. Tidak. Oke. Berarti sebagai orang dengan latar belakang pendidikan ini Mbak Romadia sudah mengaplikasikan ya hal-hal atau nilai-nilai yang sudah dipelajari ya. Boleh berikan contohnya apa aja yang sudah dievaluasi dari perjalanan perjuangan beasiswa ini? Hal-hal yang telah saya evaluasi, yang pertama mungkin dari rencana studi saya, yang awalnya memang belum tertata secara matang. Saya berusaha untuk melakukan refleksi apa saja yang kiranya perlu ditingkatkan lagi. Selain itu juga ketika menjawab pertanyaan yang mungkin saya hanya fokus pada hal-hal teknis seperti hijab saya ataupun posisi kamera dan lain sebagainya tanpa saya memperhatikan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Oke, berarti udah ada pengalaman sebelumnya ya. Kemudian untuk sekarang domisilinya di mana, Mbak Romadianya? Untuk domisili saya saat ini di Bangka Belitung. Di Bangka. Kemudian untuk kampus tujuan sendiri dari domisili itu kira-kira menempuh jarak berapa hari perjalanan atau berapa jam perjalanan? Jaraknya tentu dari Jakarta, dari Bangka Belitung ke Jakarta sekitar 1 jam, dan dari Jakarta sampai ke Australia sana sekitar 5 jam. Jadi sekitar 6 jam perjalanan. Oke, 6 jam. Sudah siap ya secara fisik dan mental tentunya untuk menempuh perjalanan. Sudah. Iya, saya bisa tanya pakai bahasa Inggris kan? Monash University is your main campus ya, for the first choice. And the second choice is the University of Sydney. And the third is University of Wollongong. Third of them are in Australia. And I'm just curious about your preparation to going abroad. What kind of preparation of all of yourself, or that you already did or still prepare to continue study abroad? To prepare it, I do some activities like learning for IELTS and TOEFL IBT. And now I just prepare for IELTS as a requirement. And also I try to open the website of digital learning. I try to look at the subjects that serve, so that will help me to do my future plan, and Yeah. also prepare for this this scholarship. Okay. I think you have enough vision and enough preparation for going abroad, but
I believe that you know that LPDP provide an IELTS course, of course, and also provide their candidate of awardee to take IELTS official test. Don't you want to take the same program or same test by LPDP, or will you do by yourself and then use the reimbursement? Which Yeah. one? Now I'm a candidate of LPDP, and I choose LPDP for underprivileged. So I have taken TOEFL ITP as a requirement. Then I know that LPDP serve for candidate for awardees and for underprivileged awardees. So I will join the course by LPDP, and before that I have to prepare also about IELTS. Good. I see. You want to prepare yourself first before join an IELTS course from LPDP. Okay, good. And I see in your essay that entitled Contribution from Plan from Digital Media Expectation to Developed Education. So in your opinion, what's what's the future bring for our education method in Indonesia? I mean, like for some countries in Europe and also America, they already give the high-tech method for their student. But how about Indonesia, in your opinion? Okay. In my opinion, I have planned to make Indonesia education, especially in technology. I wanna make Indonesia. I wanna look for Indonesia's future will bring the best in technology, especially used for education. And then with my contribution, I hope Indonesia's technology, especially in education, will develop day by day. And Indonesia's plan, like coding for kids, will be conducted wisely and in the right place. Okay, I see. And do you think that as we know that now an AI technology is spread everywhere, and do you think that is it good or bad for our student in the future? I mean, like, is there any advantages outweigh their disadvantages, or what do you think about it? I AI. think that I think both of them have advantages and disadvantages, but I prefer for advantages for students. Nowadays, we know that there are so many AI that will bring us and help us to do our activity, any activity, especially for the example about coding. We can use like Box AI, and if we want to make caricature, we can use Photoshop and other AI. So I think AI will help us to do the best for activities, and we can use AI, especially for the kids. They can use AI
but it needs some regulations about that. And I will learn about that at Monash University, because at Monash will serve about AI, PR, and AR for students, that will help me to uh, solve and develop about the matters. Okay, I see. And what kind of drawbacks or disadvantages from AI? I mean, like some students likes to like to use AI, but I think like some over reliance for AI. Mm. Do you have any tips or some solution to control their over reliance in AI? Yeah, I think there are some steps that we can do to mitigate that. We can give several policies, especially from the government, about the using of AI for students, especially for the kids. And we can, as a teacher, we can do observation and also evaluate them in using of AI, because we know that using AI, if we cannot do it for study or for do the activity, will decrease, will give a drawback for our brain, like brain rot and other drawbacks. Okay, I see. So we have to control students, yeah? By regulation. And also, I think we have to tell they transparently that this is the drawbacks of AI, so they know the reason why we in terms of controlling the AI using for them. Because nowadays students getting smarter and smarter, and we have to know how to handle them. Yeah. Okay. And this is your second trials for LPDP scholarship, isn't it? Yeah. Okay. Why LPDP? I mean, there are many others scholarship for Indonesian student, and some promising scholarships also, but why still fighting for LPDP? Yeah. I always try to choose LPDP because I know that LPDP has several visions that related with my vision in the future. I wanna make the educational technology for Indonesia to be enhanced and develop it, and also Indonesia has that visions. Indonesia want to make their country to go ahead and develop the wealthy of Indonesia. So I think we have the same visions. And talk about vision. What is your big dream? What is your big dream for in the future? I mean, like everyone has their own dream, and what is yours? Don't you? For example, for me, my future dream is build like what do I call
that natural base direct methanol fuel cell for energy sustainability. And I think you have the specific dreams. Tell me, what's your dreams? My dream is to create the technology in Indonesia, develop it, and by Achievement.id, we know that we will create the technology, especially for the coding in Indonesia, that will be used by kids will be enhanced, and the teacher in Indonesia will get more about that, and the teacher in Indonesia will comprehend more about coding and how to teach their children or their students. Okay, I see. Nice answer. And for the third option of your university, which one? You already said that you saw their curriculum, and which one do you think the most suitable for Indonesia? I mean, for you to build, to develop your dreams, create your dreams in Indonesia. Okay, one of the subjects that really needed to learn is Saving Digital Future, because it will taught about coding and also about the children in the future, that will open several opportunities for Indonesian technology in education. Which universities? That's in Monash University. Monash. Oh, I see. That's why you make Monash as your first choice, because you feel enough confidence to go to Monash. One more. Have you already prepared or make any consideration about the funding? Have you already maybe have some discussion from friend or maybe community who live in Australia? I mean, like previous awardee who already did steps before, some steps before, because it is a general opinion, general discussion for us, that before we go abroad, we have to prepare some document, and it is not cheap. How far you already prepare for that situation? Okay, I know that to funding first, we have to use our own materials, own money. And now I try to work at Islamic Secondary School at Bangka Belitung, and also I already prepare for funding. I will try to talk with my community, with my company or startup, Achievement.id. Okay, I see. Because it is important for us to feel safe going abroad without any minds about financial limitation. Because I personally ever in your shoes, so I don't want to like tiba akal tiba ngasa. You have to prepare well. I think and my next question is, how confident
you are for getting LOA? Or maybe already process your LOA, No, not yet. but you confidence enough that you will get LOA from your choices. I'm really confident to get that LOA from Monash University because I already prepared for the requirements, except for IELTS Mm. requirement because I have to learn first, and until I have about 7 or maybe 6.5, I will try to uh, register that. Mm. I think you have enough vision, yeah, for preparing yourself. And if you already study in Monash or any university in Australia, and your supervisor or your professor offered a better job, offer a better job for you to stay here and with better salary, better facilitation, will you take it or not? I prefer to leave it because I know that I have obligation to come back to Indonesia, and I already had vision about the educational technology in Indonesia, so I will try to leave it. Okay, it's good, yeah. You have to pursue your dreams, even though there are many other, and I mean like a better offering, better job, better life in foreign country with much better salary, but you have to pursue your dream because it uh, it makes you have own value. Okay. It is your self-branding. Don't let anyone label you with their label. You have to build your own brand for yourself, especially. And how many siblings do you have? Sorry, how many? Siblings, brothers, sisters, brothers and sisters. Okay, sorry. Siblings, yeah. Yeah. I have 10 siblings. I have 7. Uh, no, I have 6 sisters and 4 brothers. So we are 11. So you have a very huge supporting system. Yeah, I have Okay. my supporting system. You already have. It's good for you, yeah. So many people support you to study abroad. Okay. And okay, one more. Last question. Have you already prepared for the season in Australia? Yeah. I already talked with some awareness that um, live in Australia. They are in at YIB English course. I already asked about the season, the food, and other matters. So they said that you will adapt from that, and you have to prepare it well as you can. So I knew that there are 4 seasons there, and I have to prepare it based on the season, and I have to try to keep my fit. So I have to do some sports like gymnastic maybe, or running, or everything that will make me healthier.
Do you think you gonna do you think that the food you gonna have special diet there, or maybe I ever heard that there are some Asian market that can help people from Asia because they provide some vegetables and also spices from Asia. So maybe it will be better choice for your several first day come to Australia. And also you have to know what exactly the number of funds that you have to prepare before LPDP reimburse your money. Yeah. Okay, I think you have enough preparation, Mbak Romadia, for going abroad, especially for Australia. I hope you can do it. You can do your best at your interview session. Already scheduled or not? For interview session. Interview session? No, not yet. I have to join. I have to do TBS first, Scholastic. Oh yeah, the TBS. Oh, okay. Yeah. I wish you all the best for your next steps. And don't forget to pray, because in this earth there is no higher power than our creator. Okay, Yeah. don't forget to pray. Yes, jalur langit emang selalu lebih baik, Mbak. Oke, itu saja dari saya. Makasih banyak ya, Mbak Romadiah. Sukses untuk semua persiapannya. Yang penting kalau buat saya sih jangan gugup pas interview nanti, karena kadang kita dapat, Mbak Romadiah pasti udah ada pengalaman. Kita kan dapatnya kadang interviewernya jutek, kadang suaranya gede, suka marah-marah, kadang ngomongnya kayak ketus banget, menguras emosi. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Berusaha menjawab setenang mungkin, karena kalau niatnya baik pasti ada jalannya. Gitu. Iya, Kak. Ya, insya Allah nanti dibukakan. Kalau memang sudah waktunya, maka tidak akan ada halangan yang bisa menghentikannya begitu. Oke, Mas Yusril, kita berdua aja ya. Iya, Mbak. Berarti Kak Fidel nggak join ya? Terus berarti setelah ini kita selesai, Mas? Udah feedback belum sih, Mbak? Aku belum feedback sih. Tadi lebih ke advice. Mungkin short feedback aja sih. Oke. Heeh. Iya, Mbak Rumadiah. Satu feedback yang pertama, kadang-kadang kita tuh kalau yang mau going abroad ya, beberapa dari saya, teman-teman saya, itu yang paling ngejatuhin itu pas udah diajak ngobrol panjang pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba interviewernya di tengah-tengah pakai bahasa Inggris tiba-tiba tanpa ada ini. Jadi, tapi saya pikir Mbak Romadia udah siap. Karena some of my friends karena nggak siap jadinya auto blank gitu. Kedepannya jadi pemilihan katanya, karena ini bukan IELTS interview, bukan IELTS speaking test, jawab pakai kata-kata simple aja, tidak perlu harus topik spesifik vocabulary yang sampai harus membuat interviewernya terpesona dengan pemilihan-pemilihan kata. Jadi yang penting idenya tersampaikan. Kemudian
beberapa interviewer yang kayak tadi pertanyaannya tentang kalau misalnya ada tawaran nanti bagaimana gitu. Jawabannya lebih spesifik lagi, Mbak. Jadi kayak tadi bilangnya akan tetap kembali ke Indonesia karena sudah punya impian sebelumnya gitu. Lebih ke udah bagus sih jawab gitu, cuman kayak untuk emphasize mereka aja kayak untuk menekankan bahwa saya sudah membangun sekitar berapa persen dari mimpi saya dan perjalanan studi ini diharapkan dapat kembali apa ya sebagai bekal untuk mewujudkan 100% impian saya seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kesannya kita tuh punya dasar untuk kembali karena kita udah punya apa ya? Kita sudah membangun impian kita bukan mau mulai dari nol seperti itu. Karena kalau itu kan mereka jadi tanda tanya juga ya. Ini mau dibiayai tapi belum ada apa-apa yang dia ini juga jadi satu pertimbangan. Kemudian suara. Suaranya, ya saya nggak tahu ya kalau misalnya ini eh, pakai dua device apa gimana. Jadi apa sinyal saya, jadi suaranya lembut sekali. Lebih bukan masalah lembutnya, tapi kayak lebih tegas aja sih. Menjawabnya tidak tidak terlalu ngotot, tapi menunjukkan ketegasan gitu. Terus kayak gestur juga sih Mbak. Kan kita orang Indonesia suka iya Pak, iya kayak kayak even di depan Zoom kayak menunduk-menunduk gitu. Tapi kalau in professional interview, we have to show them that we confident enough for our. Karena ini sebenarnya showtime-nya kita. Kita showtime di depan mereka. Kalau kita udah nulis nih. Terus yang tadi ditulis juga saya lihat sih poin-poinnya yang saya tanyain udah sesuai sih sama yang ditulis. Jangan-jangan kalau ditulis lain sama yang itu lain juga jadi pertimbangan buat mereka. Saya sejauh ini itu beberapa hal yang saya lihat. Kemudian ini plannya mau ikut interview dari rumah atau kan biasanya dikasih pilihan interview dari rumah atau gedung GKN. Kira-kira kalau dikasih pilihan dia dari rumah aja. Jadi pastikan sinyal listrik semua stabil. Karena itu juga mempengaruhi mental kita sih. Terus sama kalau saya nggak ngikutin, saya minta maaf sesudahnya sih sebenarnya karena agak telat. Tadi Mas Yusril pasti udah kasih feedback juga dan apa ya? Kalau dari psikolog sih kebanyakan mereka akan ngamatin dulu ya akademisi sama orang Saya LPDP. belum ngasih feedback sih, Mbak. Tadi kayak, Dikoreksi sama Mas Yusril gitu. Oke Mas, aku pikir tadi udah, makanya aku udah panjang lebar nih. ya nggak apa-apa. eh so far sih sama ya, in general. Mungkin kalau aku sih, yang pertama jawabannya tuh apa ya, terlalu panjang gitu loh, Mbak. Jadi aku nggak tahu ya, dulu tuh aku tuh kayak baru ngomong apa-apa terus potong. Jadi I think kalau mengantisipasi kondisi kayak gitu, straightforward di awal gitu loh, Mbak. Jadi misal kayak tadi kan aku tanya why Master of Education, why now, why this university like this one kan, uh, jawabannya tuh muter-muter gitu loh. Jadi aku tuh kayak belum dapat get the main pointnya tuh apa gitu. Jadi mungkin saranku bikin cheat sheet itu penting banget. Aku dulu nggak bikin sih, itu kesalahan. Tapi ya mungkin lagi beruntung aja ya. Tapi waktu saya interview kampus untuk kampusnya ya dulu, untuk kampusnya
aku pakai cheat sheet. Karena apa? Karena aku menyadari aku kadang kalau ngomong belibet dan nggak jelas ngalor ngidul. Nah, mungkin Mbak bisa latihan bikin cheat sheet yang sifatnya itu conversational style dan juga jangan terlalu panjang gitu loh. Mbak bisa pakai ChatGPT dan sebagainya untuk hal tersebut. Kemudian terutama di bahasa Inggris, I think masih belum siap ya. Aku nggak tahu ntar kedepannya kalau interview pakai bahasa Inggris atau Indo. Biasanya kalau kampus di luar yang dipilih, kemungkinan besar dapat bahasa Inggris. Ya mungkin porsinya bisa berapa persen. Aku nggak tahu, cuma di prepare, Mbak. Kayak misal you bikin cheat sheet, terus you bikin 2 versi Indo dan Inggris, terus nggak harus dihafal, at least kamu baca latihan every single day itu I think bisa cukup lancar. Terus ini Mbak, simple tapi cukup penting tuh menurutku ini deh, looks dari kameranya gitu loh. Coba ntar kalau interview pakai tambahan lighting kah atau apa, atau ini pakai HP atau pakai laptop? Ini pakai laptop. Oh, aku nggak tahu ya. Mungkin kalau prasejahtera ada sedikit kelonggaran atau apa, tapi be prepare and be professional gitu lah. I think kalau misal even Mbak nantinya ada keringanan untuk wawancara, seperti yang tadi Mbak apa namanya Mbak Silda bilang bisa ke lokasi dan sebagainya, tapi be prepare aja. Takutnya dulu temenku juga ada. Fahrul tuh dulu juga nggak lolos gara-gara salah satunya internetnya agak bermasalah, dan hal-hal tersebut mungkin simple tapi bisa diantisipasi. So far itu pertama, jawabannya mungkin lebih straightforward dan gak muter-muter. Dua, yo tadi persiapan non teknisnya. Terus apa ya? Tadi nggak tahu ya kenapa ini dua double device ya? Apa tadi satu untuk speaker, satu untuk ini ya? Iya, Kak. Soalnya saya Nah. lupa bawa Oh, earphone. earphone-nya. Jadi sebenarnya Oh biasanya iya. pakai Tapi kalau double device tuh nggak apa boleh atau nggak sih Mbak Silda? Kalau nggak boleh. pengalaman nggak boleh ya? Ya, nggak Nggak boleh, boleh. Mas. Oh ya udah, oke. Ya udah, be prepare aja. So far sih itu, so far so good. Eh, belum tahu ya kapan, tapi feel free kalau misal eh, Mbak mau latihan sendiri atau mau minta bantuan lagi ke teman-teman, nanti yang mungkin bantu kemarin bisa bantu asis lagi atau gimana. Itu sih. Iya. Thank you. Oke, Iya Kak. sih, Mbak Romadia. Ya, jadi jawabannya jangan ngambang itu ya, Mas Yusril ya. Jangan ngambang jawabannya langsung aja gitu. Saya punya plan buat bikin ini loh Bu di masa depan. Karena saya pikir Indonesia butuh yang kayak gini-gini gitu.